میں پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ سے خواجہ میر درد کی صوفیانہ شاعری کے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو پوائنٹس کی روشنی میں کرنا چاہیں گے۔ اس سلسلے میں پارٹ 1 کے اردو آنرس کے تمام اسٹوڈنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ اس لیکچر کو غور سے سنیں۔ اس سے ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف خواجہ میر درد کی صوفیانہ شاعری کے متعلق ان کی جانکاری میں اضافہ ہوگا، بلکہ اردو میں صوفیانہ شاعری پر بھی ان کو بہت سارے مواد فراہم کیے جائیں گے، بہت ساری جانکاریاں حاصل ہوں گی جو آگے کے کلاسز میں ان کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں خواجہ میر درد کی صوفیانہ شاعری کے سلسلے میں کچھ پوائنٹس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے سامنے تصوف کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا، کیونکہ صوفیانہ شاعری پر کچھ کہنے سے قبل اردو میں تصوف، جس سے صوفی لفظ کے بارے میں آپ آج پڑھ رہے ہیں، تصوف کے متعلق جاننا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اردو شاعری کی پوری روایت تصوف کے خیالات، تصوف کے افکار سے لبریز ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جنہوں نے اپنی شاعری میں اخلاق و تصوف کی باتیں نہ کی ہوں۔ لہذا سب سے پہلے آپ کو تصوف کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تصوف، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ تصوف کا لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں۔ تصوف دراصل صوف سے بنا ہے۔ صوف ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اون کے۔ پھر دوسرا لفظ ہے صفا، جس کے معنی ہوتے ہیں صفائی، صدق، سچائی، داخلیت۔ اور صفا ایک چبوترا ہے۔ ان تینوں لفظ کے متعلق آپ کو جاننا ہے کہ صوف، جس کے معنی میں نے اون بتایا ہے، روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، وہ اون کا لباس پہنتے تھے، جس کو آپ صوف بولتے ہیں۔ اون کا لباس پہنتے تھے، اور وہ اون کیسا ہوتا تھا؟ روئیں دار، جس میں بال ہوتا تھا۔ اور جب وہ کپڑا پہنتے تھے لوگ، تو اس کے جسم میں خراش لگتی تھی اور اس سے تکلیف ہوتی تھی، اور پھر وہ اللہ 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 کہتے تھے۔ تو اسی سے تصوف بنا ہے، اسی سے صوفی لفظ نکلا ہے۔ جو اون کا لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے جسم میں خراش ہوتی تھی، اور وہ اس خراش سے اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ 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 کہا کرتے تھے۔ دوسری روایت ہے کہ صفا، سچائی، صدق، صفائی، اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ صفا کا مطلب
दिल की पाकीज़गी, दिल के अंदर जो पाकीज़गी सफाई हो, यानी दिल को हमेशा नफ़रत, किब्र से पाक रखना। तो कुछ उलमाए कराम का, कुछ दानिश्वरों का मानना है कि सफ़ा से तसव्वुफ़ का लफ्ज़ निकला है, जिसके माने होते हैं दाखिली पाकीज़गी, यानी दिल की सफाई। और बात सही है कि सूफ़ी सबसे पहले अपने दिल से नफ़रत को, किब्र को, बुग़्ज़ को, हसद को मिटाना चाहते थे। जैसा कि भक्ति आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे और सूफ़ी आंदोलन, इसमें जितने भी भक्त थे, जितने भी सूफ़ी थे, वो सबसे पहले नफ़रत को मिटाने की तलक़ीन की है। यानी उनका कहना था कि अल्लाह की क़ुर्बत के लिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप अपने दिल को बुग़्ज़ से, हसद से, किब्र से खाली कर दीजिए। जब तक आपका दिल, आपका क़ल्ब पाक और साफ नहीं होगा, तब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत आपको हासिल नहीं हो सकती। लिहाजा ये सफ़ा लफ्ज़, जिसके मुताल्लिक़ दानिश्वरों ने सूफ़ी लफ्ज़ से जिसको जोड़ने की कोशिश की है, और एक रिवायत है कि सफ़ा नाम का एक चबूतरा होता था, जहाँ पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस चबूतरे पर अंगूठे के बल पर रात भर अल्लाह की इबादत करते थे। तो उसी सफ़ा चबूतरे की मुनासबत से दानिश्वरों ने तसव्वुफ़ और सूफ़ी लफ्ज़ को जोड़ने की कोशिश की है। यानी वो सफ़ा एक चबूतरा है, जिस चबूतरे पर बैठकर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे रात भर अंगूठे के बल पर अल्लाह की इबादत किया करते थे। लिहाजा ये तसव्वुफ़ लफ्ज़ कहाँ से निकला है, तसव्वुफ़ कहाँ से आया, चूँकि कुरान और हदीस में तसव्वुफ़ का लफ्ज़ नहीं है, तो चंद दानिश्वरों ने, मुफक्किरीन अदब ने, उलमाए कराम ने तसव्वुफ़ के बारे में अपने ख़यालात हम तक पहुँचाने की कोशिश की है। लिहाजा उर्दू शायरी में, अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आना चाहूँगा। उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ की जड़ें बहुत गहरी हैं, और उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ की रिवायत काफ़ी मज़बूत रही है। उर्दू के तकरीबन तमाम शायरों ने तसव्वुफ़ को अपने शेर व सुखन का मौजू बनाया है और तसव्वुफ़ पर अपने ख़यालात का इजहार किया है। लिहाजा ख्वाजा मीर दर्द हों, मीर तक़ी मीर हों, कुली कुतुब शाह हों, वली दकनी हों, ख्वाजा हैदर अली आतिश हों, सबसे उर्दू के बुलंद मर्तबा शायर गालिब हों, इन तमाम शायरों, शाद अज़ीम आबादी हों, इन तमाम शायरों ने तसव्वुफ़ पर अपने फ़िक्र का इजहार किया है। लिहाजा तसव्वुफ़ से उर्दू शायरी का, बिलखुसूस उर्दू नज़्म का दामन लबरेज़ है। तसव्वुफ़ के ख़यालात से उर्दू के तमाम शायरों ने अपने शेर व सुखन को सजाने और संवारने की कोशिश की है। लिहाजा एक चीज़ यहाँ पर गौर करना है कि एक है सूफ़ी शायर और एक है शायर तसव्वुफ़। इन दोनों लफ्ज़ को अलग अलग समझना ज़रूरी है। हम तमाम शायर को सूफ़ी शायर नहीं कह सकते, हम तमाम उर्दू के तमाम शायरों को सूफ़ी शायर नहीं कह सकते।
انہیں شاعر تصوف کہہ سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ شاعر تصوف اور صوفی شاعر، اس میں کیا فرق ہے؟ شاعر تصوف اس شاعر کو کہتے ہیں جس نے صوفیانہ خیالات کو، تصوف کے فلسفے کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ جیسے غالب نے، جیسے خواجہ حیدر علی آتش نے، ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ تصوف سے لبریز ہے، یعنی صوفیانہ خیالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس طرح کے درجنوں شاعر اردو میں آپ کو ملیں گے جن کی شاعری میں، جن کی غزلوں میں آپ کو تصوف کی جھلک اور بھرپور جھلک دکھائی دے گی۔ لہذا تصوف کے متعلق میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ شاعر تصوف اور تصوف کے متعلق جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک شاعر تصوف اور ایک صوفی شاعر۔ صوفی شاعر اس شاعر کو کہتے ہیں جن کی شاعری میں اور جن کی شخصیت دونوں صوفیانہ۔ خواجہ میر درد جو آج میرا موضوع ہے، خواجہ میر درد کی صوفیانہ شاعری، تو خواجہ میر درد کی شخصیت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ان کی پوری شخصیت صوفیانہ خیالات، ان کی پوری شخصیت تصوف سے یعنی صوفیانہ خیالات سے بالکل بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خواجہ میر درد کی شخصیت، ان کے اخلاق حسنہ اور ان کے مزاج کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ میر درد کی شخصیت، ان کا عمل، ان کا مزاج سب صوفی منش۔ اور چونکہ آپ کا خاندان، خواجہ میر درد کا خاندان بزرگان دین کا خاندان تھا، ان کے آباء اجداد کا تصوف سے کافی گہرا لگاؤ تھا، لہذا ان کی شخصیت، خواجہ میر درد کی شخصیت اور ان کے مزاج میں تصوف بھرپور رچا بسا ہوا ہے۔ تو ایک تو مزاج اور شخصیت جو پوری طرح سے تصوف میں رچی بسی ہوئی تھی خواجہ میر درد کی، اور دوسری بات کہ خواجہ میر درد نے اپنی پوری شاعری میں اسی اخلاق و تصوف کو اپنے اظہار، اپنے داخلی اظہار کا پیمانہ بنایا ہے۔ لہذا آپ خواجہ میر درد کی شاعری کے، ان کی غزلوں کے پہلی غزل سے لے کر جہاں جہاں آپ دیکھیں گے خواجہ میر درد کے فکر میں، ان کے خیالات میں صرف تصوف اور اخلاق کی پرچھائیاں، ان کی جھلک ملی۔ تو آپ نے اس بات پر غور کیا کہ ایک شاعر تصوف اور ایک صوفی شاعر۔ شاعر تصوف اس شاعر کو کہتے ہیں جو تصوف کے فلسفے کو، جنہوں نے اپنی شاعری میں جگہ دی اور گاہے بگاہے صوفیانہ خیالات کی ترجمانی کرتے رہے۔ لیکن کچھ شاعر جیسے خواجہ میر درد کے بارے میں نے کہا کہ ان کی شخصیت اور ان کا مزاج بھی صوفیانہ تھا اور ان کی شاعری بھی بھرپور صوفیانہ تھی، لہذا ہم خواجہ میر درد کو صوفی شاعر کہہ سکتے ہیں۔ اور خواجہ میر درد کے علاوہ جن شاعروں کو آپ پڑھیں گے ان کی شاعری میں تصوف کے فلسفے کی جھلک ملیں گی، لہذا آپ اسے شاعر تصوف کہیں گے۔ غالب کو آپ شاعر تصوف کہہ سکتے ہیں، لیکن خواجہ میر درد صوفی شاعر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواجہ میر درد اردو کے واحد
सूफ़ी शायर हैं जिन्हें दानिश्वरों ने, नाक़िदीन अदब ने, मुफ़क्किरों ने बिल्कुल सूफ़ी मंस यानी सूफियाना शायरी कहा है। उनकी शख्सियत और उनकी शायरी को, यानी ख्वाजा मीर दर्द को सूफ़ी शायर कहा है, शायर तसव्वुफ़ नहीं, सूफ़ी शायर कहा। ख्वाजा मीर दर्द की गज़लों का आप मुताला करेंगे तो आपको उनकी गज़लों में सूफियाना ख़यालात, सूफियाना जज्बे की भरपूर तर्जमानी मिलेगी। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जब मैंने तसव्वुफ़ की बात की और उर्दू शायरी में सूफियाना ख़यालात के बारे में कुछ कहने की मतलब कोशिश की, तो आप देखेंगे कि उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे फ़लसफ़े आए हैं। और तसव्वुफ़ एक बहुत ही मतलब उर्दू शायरी और उर्दू लिटरेचर में तसव्वुफ़ भरा पड़ा हुआ है। आप जिस शायर को, यहाँ तक कि मसनवी लिखने वाले शायरों को भी आप देखेंगे जो हमारे कदीम शोहरा हैं, उनके यहाँ भी तसव्वुफ़ की भरपूर झलक आपको दिखाई देगी। अब मैं तसव्वुफ़ के सिलसिले में कुछ बहुत अहम पॉइंट्स की तरफ आपका ज़हन मरकूज़ कराना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि तसव्वुफ़ में दो तरह के नज़रिए, जिस तरह से भक्ति आंदोलन में आपने सगुन और निर्गुण पढ़ा होगा। सगुन जो ईश्वर को साकार मानता है, उसका रूप मानकर उसको उसकी शक्ल की परस्तिश करता है, और एक निर्गुण है जो ईश्वर को निर्गुण और निराकार कहता है। उसी तरह से तसव्वुफ़ में भी दो नज़रिए काफ़ी मशहूर मकबूल हुए, दो नज़रिए काफ़ी मशहूर मकबूल हुए। उनमें से एक वहदतुल वजूद और एक वहदतुल शहूद। वहदतुल वजूद का मतलब वजूद सिर्फ अल्लाह का है, और वहदतुल शहूद का मतलब यानी इस दुनिया के अलावे, अल्लाह के वजूद के अलावे इस कायनात का वजूद भी है। इन दोनों फ़लसफ़े पर आपको बहुत गौर से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने और समझाने वाली बात है। इसको जब तक आप बहुत गौर से नहीं सुनेंगे तब तक वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। हिंदी में आपने पढ़ा होगा द्वैतवाद और अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब दूसरा है, यानी अल्लाह के अलावा इस कायनात का वजूद भी है, हमारा वजूद भी है, ये दुनिया जो देख रहे हैं इसका वजूद भी है। और अद्वैतवाद का मतलब हुआ जिस अल्लाह के अलावे किसी और का वजूद, किसी और का एग्जिस्टेंस, किसी और का अस्तित्व नहीं है। तो द्वैतवाद को आप उर्दू में कहेंगे, द्वैतवाद को उर्दू में कहेंगे वहदतुल शहूद, और अद्वैतवाद को कहेंगे वहदतुल वजूद। तो अब अभी आप इस बात पर गौर करें, अद्वैतवाद यानी दूसरा कोई नहीं, इसको आप कहेंगे वहदतुल वजूद। वहदत का मतलब एक, और वजूद का मतलब अस्तित्व और एग्जिस्टेंस, यानी वजूद सिर्फ एक है, वजूद सिर्फ एक का है, अस्तित्व सिर्फ एक का है, एग्जिस्टेंस सिर्फ एक का है, और वो है वहदहु ला शरीक यानी अल्लाह और ईश्वर। अगर हम इस फ़लसफ़े को मान लें कि वजूद सिर्फ अल्लाह का है, बाकी ये दुनिया जो हमारी नज़रों के सामने जो कुछ हम देख रहे हैं, ये एक माया है, ये एक फ़रेब है, ये एक धोखा है, और वजूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, और हमारा आपका या इस कायनात का वजूद नहीं है। तो इसका मतलब तो यही होता है कि वजूद सिर्फ अल्लाह का है, और जो कुछ भी हमारी नज़रों के सामने है, और जो कुछ भी हमारी नज़रों के सामने है वो सब माया है, वो सब फ़रेब है, वो सब धोखा है।
अगर हम इस फ़लसफ़े को, ये तसव्वुफ़ का फ़लसफ़ा है, इसको आप गौर से समझेंगे, वहदतुल वजूद, इसी को हिंदी में कहा गया है, वहदतुल वजूद को कहा गया है अद्वैतवाद, यानी दूसरा कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह। इस वहदतुल वजूद पर अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अद्वैतवाद पर, यानी दूसरा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। अगर हम इस फ़लसफ़े को मान लें कि वजूद सिर्फ अल्लाह का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया जो है हमारे सामने एक माया, एक फ़रेब, एक धोखा है। अब मैं अगली गुफ्तगू में वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े और वहदतुल शहूद के फ़लसफ़े पर कुछ कहना चाहूँगा। अगली गुफ्तगू, जो अगली मुलाकात हमारी होगी, तो इंशाअल्लाह मैं इन्हीं दोनों टॉपिक पर सबसे पहले आपको बताऊंगा। इसके बाद तब ख्वाजा मीर तक़ी की सूफियाना शायरी का जायज़ा लेंगे।